चतुर्थी विभक्तिः। प्रधानमंत्री छात्राय पुरस्कारं ददाति। जननी भिक्षुकाय अन्नं ददाति। गुरुः शिष्याय आशीर्वादं ददाति। शिष्यः शिष्याय। अधुना पदस्तरे अभ्यासं कुर्मः। छात्रः छात्राय। गायकः गायकाय। आचार्यः आचार्याय। शिक्षकः शिक्षकाय। नायकः नायकाय। सुरेशः सुरेशाय। सूर्यः सूर्याय। जनकः जनकाय। रामचन्द्रः रामचन्द्राय। महोदयः महोदयाय। धनिकः धनिकाय। दरिद्रः दरिद्राय। क्रीडकः क्रीडकाय। लेखकः लेखकाय। अधुना वाक्यस्तरे अभ्यासं कुर्मः। जननी पुत्रः मोदकं ददाति। अत्र पुत्रः इति शब्दे अस्माभिः परिवर्तनं करणीयम्। तदा वाक्यं किं भवेत्? जननी पुत्राय मोदकं ददाति। द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। शिक्षकः छात्रः पुस्तकं ददाति। अधुना छात्रशब्दे परिवर्तनं कुर्मः वा? किं भवेत्? छात्राय। वाक्यम् एवं भविष्यति। शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति। कर्णः इन्द्रः कवचं ददाति। अत्र इन्द्रपदे पुनः परिवर्तनं कुर्मः। इन्द्राय। अस्तु किल? कर्णः इन्द्राय कवचं ददाति। धनिकः निर्धनः वस्त्रं ददाति। निर्धनः इति पदे परिवर्तनं किं स्यात्? आम्, निर्धनाय। तदा वाक्यं किं स्यात्? धनिकः निर्धनाय वस्त्रं ददाति। अग्रे पश्यामः। अर्चकः भक्तः प्रसादं ददाति। भक्तः पदे परिवर्तनं कुर्मः वा? आम्, किं स्यात्? भक्ताय। तर्हि वाक्यं भवेत् अर्चकः भक्ताय प्रसादं ददाति। इतोपि कतिपयवाक्यानि पश्यामः। सः शिक्षकः ग्रन्थं ददाति। शिक्षकः शिक्षकाय। सः शिक्षकाय ग्रन्थं ददाति। सः छात्रः लेखनीं ददाति। छात्रः छात्राय। सः
छात्राय लेखनीं ददाति। सः रुग्णः औषधं ददाति। रुग्णः रुग्णाय, सः रुग्णाय औषधं ददाति। सः वैद्यः धनं ददाति। वैद्यः वैद्याय, सः वैद्याय धनं ददाति। सः आरक्षकः सूचनां ददाति। आरक्षकः आरक्षकाय, सः आरक्षकाय सूचनां ददाति। सः मूर्खः ज्ञानं ददाति। मूर्खः मूर्खाय, सः मूर्खाय ज्ञानं ददाति। सः भिक्षुकः अन्नं ददाति। भिक्षुकः भिक्षुकाय, सः भिक्षुकाय अन्नं ददाति। सः याचकः भिक्षां ददाति। याचकः याचकाय। पूर्णं वाक्यं किं भवेत्? सः याचकाय भिक्षां ददाति। किञ्चित् प्रश्नवाक्यं निर्मामः। कः शिष्यः विद्यां ददाति? अत्र शिष्यः इति पदे परिवर्तनं कुर्मः। शिष्याय। पूर्णं वाक्यं भवेत् कः शिष्याय विद्यां ददाति? पुत्रः यानं। पुत्राय। वाक्यं कः पुत्राय यानं ददाति? वैद्यः शुल्कं। वैद्यः पदे परिवर्तनं कुर्मः। वैद्याय। प्रश्नवाक्यं कः वैद्याय शुल्कं ददाति? सेवकः वेतनं। सेवकस्थाने परिवर्तनं कुर्मः। सेवकाय। कः सेवकाय वेतनं ददाति? चालकः कुञ्चिकाम्। चालकस्थाने परिवर्तनं कुर्मः। चालकाय। कः चालकाय कुञ्चिकां ददाति? रजकः वस्त्रं। रजकः इति पदे परिवर्तनं कुर्मः। रजकाय। प्रश्नवाक्यं कः रजकाय वस्त्रं ददाति? आपणिकः धनम्। आपणिकस्थाने परिवर्तनं कुर्मः। आपणिकाय। कः आपणिकाय धनं ददाति? अध्यापकः पुस्तकम्। अध्यापकाय। कः अध्यापकाय पुस्तकं ददाति? अधुना इतः एकपङ्क्तिं निर्माय भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। सार्थकः मित्राय उपहारं ददाति। मित्रं मित्राय। भवनं भवनाय। पठनं पठनाय। चित्रं चित्राय। वस्त्रं वस्त्राय। मधुरं मधुराय।
यन्त्रं यन्त्राय विमानं विमानाय धावनं धावनाय दर्शनं दर्शनाय स्नानं स्नानाय युद्धं युद्धाय प्रवचनं प्रवचनाय आभूषणं आभूषणाय संगणकं संगणकाय अहं मित्रं द्विचक्रिकां ददामि। मित्रस्थाने परिवर्तनं कुर्मः। मित्रं मित्राय पूर्णं वाक्यम् अहं मित्राय द्विचक्रिकां ददामि। क्रीडनकं कन्दुकं क्रीडनकं परिवर्तयामः। क्रीडनकाय अहं क्रीडनकाय कन्दुकं ददामि। अध्ययनं पुस्तकम् अध्ययनस्थाने परिवर्तनं स्यात् अध्ययनाय अहम् अध्ययनाय पुस्तकं ददामि। संस्कृतं वचनम् संस्कृतपदे परिवर्तनं भविष्यति संस्कृताय वाक्यं भवेत् अहं संस्कृताय वचनं ददामि। राष्ट्रं सन्देशं राष्ट्रपदे आरम्भे परिवर्तनं कुर्मः। राष्ट्राय अहं राष्ट्राय सन्देशं ददामि। औषधं धनम् औषधस्थाने परिवर्तनं कुर्मः। औषधाय वाक्यं कथं भवेत्? अहम् औषधाय धनं ददामि। गृहं समयं गृहं पदे चतुर्थीं कुर्मः। गृहाय अहं गृहाय समयं ददामि। पुस्तकं रूप्यकाणि पुस्तकस्थाने परिवर्तनं पुस्तकाय अहं पुस्तकाय रूप्यकाणि ददामि। इदानीम् एतेषां चतुर्णां शब्दानां साहाय्येन पूर्णं वाक्यं कथं भवेत्? अहं मित्राय द्विचक्रिकां ददामि। अग्रे पश्यामः। अहं क्रीडनाय कन्दुकं ददामि। अस्तु वा? इदानीम् अग्रिमं भवन्तः वदन्तु। समीचीनम्। समीचीनम्। एवं प्रकारेण चतुर्णां शब्दानां मेलनेन एकं वाक्यम् अर्थपूर्णवाक्यं वयं रचितवन्तः। अग्रे सरामः। वैद्या बालिकायै औषधं ददाति। छात्रः शिक्षिकायै फलं ददाति। कुलपतिः छात्रायै प्रमाणपत्रं ददाति। सञ्चालिका
अध्यापिकायै उपायनं ददाति। इदानीं पुनः आकारान्त स्त्रीलिङ्गे पदस्तरे अभ्यासं कुर्मः। रूपा रूपायै, बालिका बालिकायै, वैद्या वैद्यायै, धाविका धाविकायै, लेखिका लेखिकायै, गायिका गायिकायै, मल्लिका मल्लिकायै, नायिका नायिकायै, सेविका सेविकायै, छात्रा छात्रायै, शिष्या शिष्यायै, महिला महिलायै, अनुजा अनुजायै, शिक्षिका शिक्षिकायै, क्रीडिका क्रीडिकायै। पुनः स्त्रीलिङ्गार्थे इदानीं वाक्यरचनां कुर्मः। भवती बालिका क्रीडनकं ददाति। बालिका बालिकायै, वैद्या वैद्यायै। कथं स्यात् वाक्यं? भवती वैद्यायै उपायनं ददाति। भवती धाविकायै पदकं ददाति। भवती लेखिकायै राङ्कवं ददाति। भवती गायिकायै वाद्यं ददाति। भवती रूपायै फलं ददाति। भवती मल्लिकायै पुष्पं ददाति। भवती नायिकायै मालां ददाति। पश्यन्तु, यद् उत्तरं वयम् उक्तवन्तः तदेव अस्ति उत न वा? पुत्री जनन्यै पुष्पगुच्छं ददाति। भ्राता भगिन्यै उपहारं ददाति। जननी जनन्यै, भगिनी भगिन्यै, रोगिणी रोगिण्यै, सखी सख्यै, नलिनी नलिन्यै, प्राची प्राच्यै, गार्गी गार्ग्यै, मालिनी मालिन्यै, पुत्री पुत्र्यै, गृहिणी गृहिण्यै, दामिनी दामिन्यै, शालिनी शालिन्यै, मीनाक्षी मीनाक्ष्यै, माधुरी माधुर्यै, स्वामिनी स्वामिन्यै। वाक्यरचनायाः विषये पश्यामः। रमा जननी शाटिकां ददाति। जननी पदे परिवर्तनं करणीयं। रमा जनन्यै शाटिकां ददाति। भगिनी आभूषणं, भगिनी पदे परिवर्तनं कुर्मः। भगिन्यै। पूर्णवाक्यं कथं भवेत्? रमा भगिन्यै
आभूषणम ददाति। आभूषणम अर्थात गहना। रोगिणी गुलिकाम, बीमार व्यक्ति स्त्रीलिंग के अर्थ में रोगिणी कहलाता है। गुलिका टैबलेट के लिए कहते हैं। तो रोगिणी शब्द में परिवर्तन करेंगे। चतुर्थी रोगिण्यै, रमा रोगिण्यै गुलिकाम ददाति। सखी करवस्त्रम, सखी पदे परिवर्तनं कुर्मः। सख्यै, रमा सख्यै करवस्त्रं ददाति। नलिनी पुस्तकं, नलिनी नलिन्यै, रमा नलिन्यै पुस्तकं ददाति। प्राची पत्रिकां, बालिका का नाम है प्राची, प्राची के लिए पत्रिका देती है। तो प्राची पदे परिवर्तनम प्राच्यै, रमा प्राच्यै पत्रिकां ददाति। गार्गी घटीम, गार्गी भी किसी बालिका का नाम है। घटी वॉच को कहते हैं। तो गार्गी पदे परिवर्तनम गार्ग्यै। वाक्य क्या होगा? रमा गार्ग्यै घटीम ददाति। मालिनी वस्त्रम, अधुना मालिनी पदे अपि परिवर्तनं कुर्मः। मालिनी चतुर्थी विभक्ति स्यात् मालिन्यै। पूर्णं वाक्यं कथं भवेत्? रमा मालिन्यै वस्त्रं ददाति। अस्तु वा? इतः अपि दृष्ट्वा वाक्यरचनां भवन्तः इदानीं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवान् अम्बा पानकं दत्तवान्, आपने अम्बा अर्थात मां, पानकम अर्थात शीतपेयम, दत्तवान इत्यर्थे दत्तवान दिया। वाक्य करने से पहले हमें अम्बा पद में परिवर्तन करना होगा चतुर्थी के रूप में। अम्बा अम्बायै, तो वाक्य क्या होगा? भवान अम्बायै पानकम दत्तवान। अग्रजा बड़ी बहन को कहते हैं। शाटिका साड़ी के लिए कहते हैं। अग्रजा के अर्थ में, अग्रजा में चतुर्थी पद लाने के लिए अग्रजा अग्रजायै, भवान अग्रजायै शाटिकां दत्तवान। अनुजा छोटी बहन के लिए कहते हैं। चाकलेहम चॉकलेट के लिए कहते हैं। तो अनुजा पदे चतुर्थी अनुजा अनुजायै, भवान अनुजायै चाकलेहं दत्तवान। लता मधुरम, लता लता पद में चतुर्थी लतायै, भवान लतायै मधुरम दत्तवान। सखी पयोहिमम, सखी सहेली के लिए कहते हैं। पयोहिमम आइसक्रीम के लिए कहते हैं। पहले सखी शब्द में परिवर्तन करते हैं। सखी सख्यै, वाक्य क्या होगा? भवान सख्यै पयोहिमं दत्तवान। भवान मालती स्यूतं दत्तवान, मालती महिला का नाम है। स्यूतम अर्थात बैग। तो पहले मालती शब्द में परिवर्तन करते हैं। मालती मालत्यै, भवान मालत्यै स्यूतं दत्तवान। भारती मोदकम, भारती इकारांत स्त्रीलिंग पद है। मोदकम मोदक के लिए कहा जाता है। यह भारती में परिवर्तन करते हैं। भारती भारत्यै, भवान भारत्यै
मोदकं दत्तवान्। पार्वती रसगोलकम्। भवान पार्वती पदे पहले परिवर्तन करते हैं। पार्वती पार्वत्यै। भवान पार्वत्यै रसगोलकं दत्तवान्। धन्यवादः।